राम जय जगन्नाथ मुरिलु डेली लाइफ को आपण स्वागत करछि। आपण माने केमते अछन? भलो अछन ना? आशा कर समस्त भलो थे स्वस्थ थिबे। चलंतु आज आपण माने वीडियो टी कंटिन्यू करंतु, फास्ट टू लास्ट टाइम देखंतु। भलो लागले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे। आउ चलंतु रोसेबास करबा। आज टी मिक्स पनीर भेज माने भेज मिक्स पनीर तरकारी कर दवा। काली लीटर खीर आनी थिले आ गरम करिया मन नै, फ्रिज रे थला। आज सकाळे गरम कर फाटी जाईछि। आज होममेड पनीर पूरा घरोई पनीर बने दीछि। आउ हमर पनीर पकेगी सब भेजिटेबल देगी आम मिक्स भेज पनीर तरकारी करवा। दही बैगन टे करवा। आम बिटूर बहुत पसंद दही बैगनटा, आ सोनू मार भी पसंद। आ चलतु रोसे करा मुझे कौन केमती बनाऊँगी। आपण मैंने वीडियो टी कंटिन्यू करूँ। भल लगे लास्ट फास्ट टाइम देखूँ। आ लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे। आसीगला मोर सोनू माँ कहीदेलु फ्रेंड मान सब्सक्राइब करदे, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सोनू माँ अटकी जाऊँगी कहीका। प्लीज सब्सक्राइब करना करदे प्लीज। आ मत वीडियो बनाया बहुत भल लगे। आपण मानकर भल पाइबा एमती थाउ आम उपर। आपण गोटे गोटे सब्सक्राइब करूँ। आ मोर देख सोनू माँ मत कथा ही करे दौनी आटिनी करूँ। चलते जा पाटे हाथ देदेला आउ सांग मान सागे कथा हो पारि। चलते जा बनेदवा। पनीर काली क्षीर आनी गरम हो ना तो क्षीरटा फाटीगला। तो भाविली मिक्स भेज पनीर टे बनईदे, पिला खाए बहुत भल पाते। कोबी काटिकी भाजी दूसरी। ये मटर, शिमला मिर्ची, आलू, गाजर आठ मसला सब रेडी कर देगी। आगे कोबीटा को भले भाजीदबा। छाणी दिखती कि छाणे ना प्राय तो मिक्स भेज बना के छाणा छाणी के बहुत तेल खाइले भल नुह। तो मुझे भाजी दूसरी टे भाजी काढ़ी देकी आमर मिक्स भेज बनवा। चलो आपण मैंने वीडियो टी कंटिन्यू करूँ। भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे। आईटी भात बोई भात भी होगला गाड़ी दिए। कोबी भाजी होगला दे आलू गाजर पकईकी भाजीदेवी। ये सब भाजीदेवी गोटे गोटे कर भाजीदेवी। ये सब टिके कर बागेकिन धीमा आंचे पूरा परिया नरम है जाके भाजीदेवा। आ बहुत टेस्ट लगे ये भाजी भाजिया कले। कोबी टे भाजिया अधिका टाइम लगे बोली कोबीटा टे आगुरी भाजी देती। तापर शिमला मिर्ची मटर को भी देदेबा। ये बैगन खोजी दही बैगन टे करी। आ डाली हम निहाती दही बैगन आ भेज पनीर सब्जी बनईदेवा। आ बहुत टेस्टी लगे। आ बिटू मोर कही जाए बिटू मोर बहुत पसंद दही बैगनटा। तो दही बैगनटा बनईदेवा। भाजी था भात गाड़ी दिए। आलू गाजर मटर सब भाजी होगला। ये शिमला मिर्ची मटर पकईदेवी। सब आराम से कचकर पूरा भाजीदेवा। भाजी देकी माने मिक्स तरकारीटा बनइले बहुत टेस्ट लगे। तो बागेकिन भाजीदेवी पूरा कलरफुल देखा। आ बीन्सटा ये मिले। बीन्सटा पकड़े बहुत भल लगे क्या आम ओडिशा रे बीन्सटा भल मिले। ये गुजरात रे केबे भी मिले बीन्स। केबे केमती जदि बाई चान्स मिलगला तो बहुत भल कथा, ना बिल्कुल भी बीन्सटा मिले। गुजराती मैंने बीन्स खाती। तो आमर मटर गाजर शिमला मिर्ची पकई बागेकिन भाजीदेवी। आ क्षीर फाटी जाइए। गोटे लिटर क्षीर फ्रिज रे थोड़ी फाटी जाइए। देखो तो कौ भाया घरे मु पनीर बनई देसी। आज पूरा प्योर घरे भी पनीर पूरा आज दुकान रू किणिकी आनी। या पकईकी आमर मिक्स भेज तरकारीटा बनईदेवा। परिवा आमर भाजी होगला। भले कि काढ़ीदेवी। भाजी होगला भलसे। ये काढ़ी दे कि पियाज अदा रसुण टे भाजीदेवा। मस्त किनी भाजी होगला ना भाजीदेवी। दे देखिए अदा रसुण पियाज टमाटो दबा काजू पकेवा। पकईदे पूरा बागेकिन भाजीदेवा। देदेवी काजू आमर गोटा मसला किसी दबा। टे गोलमरीच टे डालचीनी बाटा मसला देदेले ना एगुड़ा पूरा बाटी हो भल कि पूरा मिक्स हो टेस्टा भल कि बाहर। आदे टमाटो देदेबा। बागेकिन भाजी नवा टे एकचकर कर नरम है जाके। आ मु तो मिक्स भेज तरकारीटा ये भाया कै मिक्स पनीर तरकारीटा। आपण मैंने कौ भाया करती प्लीज कमेंट करी कहे। आ मत प्राय तो छेचा छेची मसला तो सब दिखाई तरकारी फरकारी हो छेचा मसला मु
ଏବେ ଥଣ୍ଡା କରିବା କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ବେଶୀ ନେବା। ଆଉ ଏଠାରେ କଢ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇକି ପନିର ଟିକେ ଭାଜିବି। ଏଇ କଢ଼େଇରେ ତ ଭଜାଭଜି କରିକି ପୁରା କଳା ହେଇଗଲାଣି। କଳା ହେଇଯାଉ ବରଂ ଆ ଦେହରେ ଭଜାଭଜି କରିବାକୁ ନା ପୁରା ତଳେ ଜମା ଲାଗେ ନା, ଅଲଗା କଢ଼େଇରେ ଲାଗିଯାଏ, ପୁରା ତେଲ ପିଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଜାଭଜି କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ହୁଏ ତ ଭଜାଭଜି ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇଥିରେ କରିଦିଏ। ମସଲା ଭଲକି ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ଆମର ତାପରେ ଫେସି ନେବା। ଗରମରେ ଫେସି ହେବନି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ପିରିୟଡ଼ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆମର ବାଗେଇକିନି ଫେସିଦେବା। ଆଉ ବାକିଆ ଆମର ପନିର ମିକ୍ସ ପନିର ତରକାରୀ କରିଦେବା। କରିଦେଇ ମା' ପିଲା 3 ଜଣ ଯାକ ଉଡ଼େଇବୁ। ଆଉ ମସଲା ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କ୍ରିମି ପୁରା ପେଷ୍ଟ ବନିକି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଭାଜିଦେବି ଟିକେ ପନିରଟା ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଟା ଟିକେ ଭାଜିଦେବି। ଭାଜିଲା ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ କାଟିବା। ବହୁତ ପନିର କଢ଼େଇରେ ଚିପକି ଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ନୂଆ କଢ଼େଇ ନା, ତେଲ ପିଇନି, ଚିପକି ଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଗେ ଗୋଟା ଭାଜିଦେବି, ତାପରେ କାଟିବି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି। ଟିକେ ଲୁଣ ବି ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ନ ଚିପକୁ। ଖୋଲି ବି ଯିବ, କାରଣ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆଣିଥିଲି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ଆଉ ରାତିରେ ଗରମ କରିବାକୁ ମନ ନାହିଁ, ତ ଫାଟି ଯାଇଛି ସକାଳୁ ଗରମ କଲା ବେଳକୁ। ତ ପନିର ତାକୁ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ବାହାର ଦୋକାନ ପନିର ତ କିଛି ମିକ୍ସ ହେଇଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଚିପକି ଯାଏ। ତ ଇଏ ତ ଘର ପନିର କିଛି ମିକ୍ସ ହେଇନି, ବୋଧେ ଚିପକି ଯିବ ଭାବିକି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କାଟିଲିନି। ବାଗେଇକିନି ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଲାଲ ଲାଲ କରି ଭାଜି ଦେଇକି ତାପରେ ଆମର କାଟିବି। ପନିର ଏମିତିରେ ବି କଞ୍ଚା ତ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା, କାଢ଼ିଦେବା। ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ତାପରେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ଘର ପନିର ନା, ପୁରା ମସ୍ତ। ପକାଇଲା ବେଳେ କାଟିକି ପକାଇଦେବା। ତେଲରେ ଦେଇଦେବା ଜିରା, ତେଜପତ୍ର ଦେବି। ଆଉ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ମସଲା ମୁଁ ବାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ତେଲରେ ଦେଇଦେବି ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାହିଁ ତରକାରୀ ଟିକେ କଲର୍ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆମର ମସଲା। ତେଲରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଦେଲେ ନା ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀ କଲର୍ ଆସେ। ତ ମସଲା ଦେଇଦେଲି, ଏବେ କଷିଦେବା। ଆଉ ଏ ମସଲା ଭଜା ମସଲା ହେଇଯାଇଛି ନା, ତା'ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ସବୁ ପଳେଇଛି। ଭଲେଇକିନି କଷିବା ବି ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁରା କ୍ରିମି ପୁରା ବହଳିଆ ପୁରା ମସ୍ତ ମସଲା। ଏବେ ଦେଇଦେବା ସବୁ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବି ଟିକେ। ଆଉ ଦେଇଦେବା ଆମର ପନିର ମସଲା। ସରିଗଲାଣି ପନିର ମସଲା। ଦେଇଦେଇ ବାଗେଇକିନି କଷିଦେବା। କାଜୁ ବଟା ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି କାଜୁ ବଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ଗ୍ରେଭି ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଚିପକି ଯାଇଛି, ପୁରା ବହଳିଆ ମସଲା। ଆଉ ଦେଇଦେବା ପନିର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ପୁରା ଏତେ ସଫ୍ଟ। ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଛୋଟିଆ କରିନି। ଆଉ ଛୋଟ କଲେ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟା ପୁରା ତରକାରୀ ଧିରେ ହେଇଯିବ। ତ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି। ଦେଇଦେବା ଟିକେ ପାଣି, ବେଶୀ ଦେବିନି, ଯେହେତୁ ଦହି ପନିରଟା ଦହି ବାଇଗଣଟା କରିବି ନା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆମର ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ପିଦାର ପନିର ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପନିର ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।
କେଉଁ ଭଳିଆ ବନାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଢେର ସାରା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏବେ ବନେଇଦେବା ଦହି ବାଇଗଣ। ଡାଲି ବନେଇନି କା ପିଲା ତରକାରୀ ହେଲେ ଦହି ବାଇଗଣ ହେଲେ ଆଉ ଡାଲି ଖାଇବେନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦହି ବାଇଗଣ ବନେଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ତରକାରୀ ହୋଇଗଲା ନା, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ଆମର ସୋନୁମା, ତମେ ତ ଯାକୁ ଧରିଛ ସିଏ ବି ତ ପନିର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ପୁରା ଘରୋଇ ଦେଶୀ ଘରୋଇ ପନିର ଦେଇକି ଆମର ପନିର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ପନିର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଏତେ ନରମ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ପନିର। ବୁଲେଇଦେବା, ଦହି ବାଇଗଣଟା ବନେଇବି। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଦହି ବାଇଗଣ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦହି ବାଇଗଣ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ପୁରା ଫାଳ ଫାଳ କରିକି ଦହି ବାଇଗଣ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଭାତ, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପନିର, ଆଉ ଆଜି ମା ଛୁଆଙ୍କର ବୋବାଲିଆ ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା, ପିଲା ଆଇଲେ ଖାଇ ପିଇ ନେବା। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଥକି ଗଲେଣି, ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ସେ ଖାଆନ୍ତୁ। ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, ଭାତ ବାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମର ମିକ୍ସ ପନିର ତରକାରୀ ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ। ଦହି ବାଇଗଣ ପୁଅ ଆମର ଚିଲଉଛି। ଥାଳି করে ତରକାରୀ ଦେଇଦେବି। ସୋନୁ ମା ତ ଆମର ଖାଇବ ଖାଲି ଝୋଳ ଗୋଳେଇକି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ପନିରରେ ଟିକେ ଝୋଳଝୋଳିଆ, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପୁରା ଶୁଖିଲା କରେ, ଟିକେ ଝୋଳ ରଖେ। ସିଏ ପନିର ତରକାରୀ କିଛି ଖାଇବନି, ଖାଲି ଏ ଖାଇବ, ଖାଲି ପନିର ଟିକେ ଖାଇବ ଆଉ ତା ଖାଇବ। ଖାଇବା ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି କହ? ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିକି ଦେଇଦିଏ। ବାଇଗଣ ଦେବି ନା ବିଟୁ? ଆଜି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ବା, ମସ୍ତ ଦହି ବାଇଗଣ। ଚାଲ, ଏଇ ଛୁଆ ହେଲା, ପିଲା ମୋର ଖାଇଦେବେ। କେମିତି ହେଇଛି ବା? ଖାଅ ଖାଅ। ସୋନୁ ମା, ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି? ପନିର ଏକଦମ ନରମ ହେଇଛି ନା? टेस्टी होममेड पनीर। सोनू माँ कौच आमर होममेड पनीर, होममेड पनीर मामा बनई देछि, पूरा सॉफ्ट नरम ना। खाली पनीर तकार केवल ग्रेवी खाइब, टिके पनीर खाइब, ता छड़ा किछि खाइबनी। सबू जाक सब्जी बाछिकी बिटू को देदेव, ना मते देदेव। खाली ग्रेवी गोले गोले खाइब। दही बैगण तुम खा, तुमको बैगण देवी, बैगण भी केवल दही खाइब। अरे सोनू मार तो झोल हो गले काम सैला आ ना कौन। बहुत टेस्टी है। अरे वाह, फटाफट खाइन। पिला स्कूल को 6टा बेलू उठिकी जाऊँ, आसला बेलू 2टा बजी जाऊँगी, पूरा हताश हो जाऊँ। मु तो घरे 10टा बेले नास्ता कर देइथली, आमर छतु बनैकी खाई देइथली, मते बिल्कुल भी भोक नहीं। आ पिला माने खाई दियंतु, आमर मु टिके लेट करी खाइबी, तांको फटाफट देदेली खाइया को ना कौन माँ। खाइना आउ कही दियो फ्रेंड्स मानू टिके आम वीडियो सब्सक्राइब करिवे, टे कही दियो। वीडियो भल लागिले लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो, सब्सक्राइब करियो जमा भूलिबनी। आ सोनू माँ मोर केबेठू कही नथला, आज कहीदेला। आ प्लीज समते सब्सक्राइब करदेवे, लाइक करदेवे। भल लगे वीडियोटी, काली एक नुआ फ्रेश वीडियो संगे देखा। ओम साई राम, जय जगन्नाथ।